आरम्भं कुर्मः। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमोः, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमः सर्वेभ्यः. Welcome to one and all for today's chanting session. Let's start with the shloka number 33. Yesterday I have already explained about the Hresva and Dirgha swaras. Geeta Shekhar Bhagini. गीता शेखर भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं उत्तमं भगिनि। मयैवैते निहताः पूर्वमेव। मयैवैते निहताः पूर्वमेव। मयैवैते निहताः पूर्वमेव। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। उत्तमं भगिनि। धन्यवाद। बाल सरस्वती भगिनी। हरि ओम गुरुजी। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। भगिनि शत्रून् 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 इस् नाट् देयर। ओके भगिनी। शत्रून् ओके वा बहन। शत्रून् शत्रून् ओके जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहताः पूर्वमेव। मयैवैते निहताः पूर्वमेव। मयैवैते निहताः पूर्वमेव। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। उत्तमं भगिनि। नागलक्ष्मी बी भगिनी। Yes, Bhagini. 2 lines 2 times भगिनि। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। समृद्धम्। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व।
जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् उत्तमं भगिनि मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् उत्तमं भगिनि Thanks. विजयलक्ष्मी मुरलीकृष्ण भगिनी Yes, Mahodaya. तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् उत्तमं भगिनि मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् उत्तमं भगिनि उत्तमम् अनुषा भगिनी Yes, Mahodaya. तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो त्वमुत्तिष्ठ तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् उत्तमं भगिनि उत्तमम् उज्ज्वला किरण भगिनी हरि ओम् फुल् श्लोक भगिनि तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् उत्तमं भगिनि वेरि नैस् in this shloka Lord says Arjuna in the previous shloka he said I have come here to because when Arjuna asked why you have come here what is your purpose he said I have come here to kill all your enemies except Pandavas because they are all very bad so I want to kill them so in this shloka he says Arjuna therefore stand up and win the glory conquer your enemies and enjoy the kingdom by me and none other have they already been slain be an instrument only I have already killed them morally mentally and this only you kill them physically what Lord says your work is only to kill them I have already killed them they are already dead let's move on to the next one shloka Bharati number Bhagini 34 Bharati Bhagini नमस्ते महोदय नमस्ते द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च now dronam makara so next letter is cha so fifth letter of cha varga is cha cha janya dronam cha bhishmam again cha janya so bhishmam cha dronam cha bhishmam cha jayadratam is there next letter again cha so again jayadratam cha janya Dronam cha bhishmam cha jayadratam cha coming to the second pada
Karnam tatha Nyanapi Yodhaviran. Now Karnam, to remove the makara, next letter is tha. So fifth letter of the varga is tata dadana. Karnan tatha Nyanapi. Tatha, you put a comma marka so that you will understand where I have to put the break that one. Karnan tatha Nyanapi Yodhaviran. I have not explained anything, but only I am helping you because in this sloka we have too many things. Maya hatans twang jahima vyatishtaha. Add 2 dots there. Maya hatans twam jahima vyatishtaha. Maya hatan. Hatan. Stvam is there. To remove the makara, ja, cha, janya. So that is Maya hatan stvam jahima vyatishtaha. Add 2 dots. Yudhyasva jeta sirane sapatna. I'm coming back to the first line. Dronancha, dro, the and dra together. Samyuktakshara dirgha nam, nang. Hrisva cha, hrisva bhishmang, bhi mahaprana, dirgha shma, sha, half, shanmukha sha, half, mang is hrisva cha, hrisva jayadratang cha, jaya, both the aksharas are hrisva, dra, jayadrata, you have to land immediately. So there is a dvitvam, half the jayadratang cha, but it comes automatically. Dra, hrisva, and samyukta akshara tang. Tha is second tha, mahaprana, and hrisva cha. Hrisva karana. Coming to the second line. Karnan tatha Nyanapi Yodhaviran. Karnan. Ka hrisva ra half nan. It is karnan. Nan is hrisva. Tatha tha. First tha hrisva. Second tha dirgha and mahaprana. Nya. Na is half. Ya dirgha. Nya and Napi, both the aksharas are hrisva. Yodhaviran. Yo, dirgha dha, hrisva vi, dirgha ra, dirgha na, half. Yodhaviran. Coming to third line. Maya hatan stwang jahima vyatishtaha. Maya, ma hrisva ya, dirgha hatan, ha hrisva tan, dirgha stwang, sa half, one. Va and nga. That's all. So it is one, sta and one. The tha is also half and one. Hrisva jahima, jahi, both the aksharas are hrisva, ma, hrisva, dirgha, vyatishtaha, va half, ya, hrisva, thi, second tha, hrisva, shtha mahaprana, shtaha. Sha is, shanmukha sha is half, tha, second tha is there, dirgha. Well, totally shtaha is dirgha and you have to pronounce the visarga. Yudhyasva jetasi rane sapatnan. You, hrisva, dhya, dha, second dha, half, mahaprana, ya, hrisva. So totally dhya is hrisva and mahaprana. Swa, sa, half, va, hrisva, jetasi, je, dirgha, ta, dirgha, si, hrisva, rane, ra, hrisva, ne, dirgha, sapatnan, sa, hrisva, pa, hrisva, ta, half, na, dirgha, another na, half. Sapatnan. Let us start again. Dronang cha bhishmang cha jayadratang cha. Dronam cha bhishman cha jayadratham cha. Dronam cha bhishman cha jayadratham cha. Karnan tathanyanapi yodhaviran. Karnan tatha Nyanapi Yodhaviran. Karnan tatha Nyanapi Yodhaviran. Uttamam bagini. Maya hatan swang jahima vyatishtaha. Maya hatam stvan jahima. When you say hatam, it is very difficult to pronounce. That is why I told you to use na. Maya hatam stwang. Hatam stwang, it is little tough. That's why. Maya hatam stwang jahima vyatishtaha. Maya hatam stvan jahima vyatishtaha.
मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठाः युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान् युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान् युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान् उत्तमं भगिनी. Let's call another one. NV Geeta Bhagini. नमस्ते महोदय। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च। You should not stop anywhere. What you have done is Dronam cha Bhishmam cha. Then you have taken one more breath. Starting only you have to take the breath. Anyway, the practice only makes you perfect. Karnan tathanyanapi yodhaviran. कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठाः मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठाः मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठाः युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान् युद्धस्वजेतासि सपत्नान्। Bagini, it is not yuddhasa, yuddhya. Okay. युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान् Uttama. युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान्। Yeah, practice Bagini. You take a new breath in each sentence and then do it. Then you will get it. Revati Balasubramaniam Bhagini. Yes, Mahodaya. Dronam cha bhishmam cha jayadratam cha. द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठाः मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठाः मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठाः युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान् युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान् युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान्। उत्तमं भगिनि. Pallavi Ganesh Bhagini. Yes, Mahodaya. 2 lines 2 times. द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च Once more repeat भगिनि. Yes, ma'am. द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् उत्तमं. मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठाः युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठाः युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठाः
Yudhyasva. Yudhyasva. Yes, ma'am. Yudhyasvajeta sapatnan. Uttama. Practice Vanu. You will get it. Saraswati Ramakrishnan Bagini. हाँ महोदय द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्. Full ma. द्रो No, Mahasaya. Two. No, it is fifth one. Okay, no problem. Wait, Bhagini. द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठाः युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्. द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठाः युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान्. उत्तम. सपत्नान्. सपत्नान्. Sri Vidya Prasad Bagini. Full shloka Bhagini. द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठाः युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्. Uttama Bhagini. In this shloka, Lord continues, Arjuna, kill Drona, Bhishma, Jayadratha and Karna and other great warriors as well, who have already been killed by me. Don't be distressed by fear, fight, and you shall conquer your enemies in the battle. Lord Krishna is encouraging Arjuna now. Go and kill them. Let's move on to the Next next shloka. one. Shloka number 35. Harisutta Bhagini. Yes, ma'am. Sanjaya Uvacha. Everyone knows, so no need of explaining that. Coming to the first pada. Etach shrutva. Etach shrutva vachanam keshavasya. Etach shrutva vachanam. Because next letter is, to remove the makara, next letter is ka. So fifth letter of ka varga is ka ka ga ganga. Vachanam keshavasya. Etach. Ye, Hraswa, the, Hraswa, cha, half. Ch, another cha is there, second cha, followed by ra. So it is totally true, is Mahaprana. Ye, tachrutva, ta, half, va, dirga, vachanang, vachana, all are Hraswa. Keshavasya. K is the only letter which is dirga. The rest are all Hraswa, sha, Hraswa, va, Hraswa, sa, ha, ya, Hraswa. Don't drag the Keshavasya. It is Hraswa. Coming to the second line, second pada. Krutanjalir vepamanaha kiriti. Krutanjalir vepamanaha. To remove the visarga in between the words, next letter we always see, and it is ka. So whenever ka, big ka or small ka comes, we have to use half ka. Krutanjalir vepamana kiriti. Krutanjalir vepamana kiriti. Kru. Ka and r combination, Hraswa, ta, dirga, because next letter is cha, janya. So as a result, nya will come there, automatic it is ja, Hraswa, li, Hraswa, ra, half, ve, dirga, pa, Hraswa, ma, dirga, and na, Hraswa, and kiriti. Ki is the only letter which is Hraswa, ri and ti, both aksharas are dirgha. Coming to the third line, third pada. Namaskritva bhuya evaha Krishnam. Namas. Na, Hraswa, ma, Hraswa, sa, half. Kru. Kru is ka and ru together. The totally namaskru. Skru is kru, samyuktakshara. Tva, ta, half. Va, dirgam. Bhuya, bhu, mahaprana. Dirga. Ya, Hraswa, evaha. Ye, Hraswa, va, dirga. Ha, Hraswa, Krishnam, Kr, Samyuktakshara, Ka and R together, and Hraswa,
Shnam, sha, shanmukha sha, ha, nam. That is Hrisva, but in the end of the pada, we have to pronounce Krishnam only. Coming to the last pada, last line, Sagad Gadam Bhita Bhitaha Pranamya. Sagad Gadam Bhita Bhitaha. To remove the visarga, next letter is pa, so add F. Sagad Gadam Bhita Bhita Pranamya. Sagad, sa Hrisva ga, Hrisva the half. Gadam, both aksharas are Hrisva, makara only. Bhita Bhita ha. Bhita, bhi mahaprana, dirga. Sorry, dirga and tha Hrisva, bhi mahaprana, dirga, tha Hrisva, pranamya, pa and ra combination, samyuktakshara, and na Hrisva, pra Hrisva, mya, maha, and ya Hrisva. Let us start again. Sanjaya uvacha. Sanjaya uvacha. Sanjaya uvacha. Etat shrutva vachanam keshavasya. Etat shrutva vachanam keshavasya. Etat shrutva vachanam keshavasya. Uttamam bagini. Kritanjalirvepamana kiriti. Kritanjalirvepamana kiridi. Actually here, giridi, no, kiriti, ta. And ha should be heard. Kritanjalirvepamana kiriti. Kritanjalirvepamana kiridi. Kritanjalirvepamana kiridi. Namaskritva bhuya evaha Krishnam. Namaskritva bhuya evaha Krishnam. Namaskritva bhuya evaha Krishnam. Sagadgadam bhita bhita pranamya. Sagadgadam pita pita pranamya. Sagadgadam pita pita pranamya. Uttamam Bhagini, you have improved a lot. Very good. Thank you, Good ma'am. improvement. Yeah. Uma Ji Bhagini. Namaste Uma Ji Mahodaya. Bhagini. Namaste Mahodaya. Sanjaya uvacha. Sanjaya uvacha. Sanjaya uvacha. Etat shrutva vachanam keshavasya. Etat shrutva vachanam keshavasya. Etat shrutva vachanam keshavasya. Kritanjalirvepamana kiriti. Kritanjalirvepamana kiriti. Kritanjalirvepamanam kiriti. Manang is not there. Mana. Manah kiriti. Namaskritva bhuya evaha Krishnam. Namaskritva bhuya evaha Krishnam. Namaskritva bhuya evaha Krishnam. Sagadgadam bhita bhita pranamya. Sagadgatam bhita pranamya. Sagadgatam bhita pranamya. Bhagini, Sagadgatam is not there. Sagadgadam, dham, dham. Gadam, Sagadgadam bhita pranamya. Uttama Bhagini. T.C. Nagalakshmi Bhagini. Namaste Bhagini. Two lines, two times Bhagini. Uttam. Etat shrutva vachanam keshavasya. Kritanjalirvepamana kiriti. Etat shrutva vachanam Once more, Bhagini. Etat Sanjaya shrutva. Uvacha. Sanjaya uvacha also you should say. Sanjaya uvacha etat shrutva vachanam keshavasya kritanjalirvepamanah kiriti. Sanjaya uvacha etat shrutva vachanam keshavasya kritanjalirvepamanah kiriti. Uttamam Bhagini, that Sanjaya uvacha, the cha is not dirgha, it is
Hrisva. Sanjaya uvacha. That's all. Not uvacha. It's not there. Uttamam, you can practice that one. Namaskritva bhuya evaha Krishnam sagadgadam bhita bhita pranamya. नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं जगद्गदं Sagadgadam. Jagadgadam no. Sagadgadam. सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य Don't drag it. Pranamya is Hrisva. Pranamya. That's all. Jayalakshmi KG Bagini. Jayalakshmi KG Bagini. Namaste, ma'am. 2 lines 2 times. Sanjaya uvacha etat shrutva vachanam keshavasya kritanjalirvepamanah kiriti. Sanjaya uvacha etat chitva vachanam keshavasya kritanjalirvepamanah kiriti. Sanjaya uvacha etat chitva vachanam keshavasya kritanjalirvepamanah kiriti. That should be heard. Vepamanah kiriti. Once more. कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी उत्तमम्. नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य. नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सहद्गदं Sagadgadam. Sahadgadam is not there. Sagadgadam भीतभीतः प्रणम्य. सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य. Yeah, Thank you. उत्तमम्. Thank you. Sridevi Surya Narayana Bagini. Namaste. 2 lines or one full shloka, right? 2 lines. 2 lines. Sanjaya uvacha etat shrutva vachanam keshavasya kritanjalirvepamanah kiriti. Sanjaya uvacha etat श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य. नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य. उत्तमं भगिनि. Bhavani Surya Bagini. Bhavani Surya Bagini. Sri Nitya Ganesh Bagini. भगिनी संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य. सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य. उत्तमं भगिनि. वेरी नाइस. Saraswati Gururaj Bagini. फुल श्लोका भगिनि. सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य. Uttamam Bhagini, very nice, very In this nice. shloka, now Sanjaya comes to the picture. Sanjaya is telling Dhritarashtra Maharaja, having heard these words of Lord Krishna, Arjuna trembled, folded his hands in adoration, and bowed down, overwhelmed with fear. Sagat Gatam Bhita Bhita, with fear, he saluted Krishna and then addressed him again with faltering voice. He is going to tell Krishna something with a bad voice. We'll revise, Let's madam, do and the, then yeah. more. Rupa Kulkarni Bhagini. महोदय तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते नियताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. Uttamam Bhagini, very nice. धन्यवाद. Renu Joshi Bhagini. नमस्ते गुरुजी. द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यधिष्ठाः युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्. Uttamam Bhagini, very nice. Sharada Pachala Bhagini. Yes, sir. Sanjaya uvacha etat श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य. Uttama Bhagini. Let me recite the shloka that we have covered today. तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्. संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य. समापयामः. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. धन्यवादः सर्वेभ्यः. पुनर्मिलामः. राम राम राम. ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಗಿನಿ.